sati je 9:30 i nalazimo se u Podgorici i penjemo Treskavac, Kučke planine. Mislim da je red da malo snimimo lokalne planine i to na vrh preko 2000 metara. Podgoričku planinu. S nama su Rale i Ana. Ana, da li postoji više načina da se dođe do ovoga vrha? Mi idemo kojim načinom? Idemo Saka tu na Guzovalja. Guzovalja. Krećemo Saka tu na Guzovalja i penjemo vrh Treskavac. Stvarno se zove tako. Idemo ovako ovim obodom i penjemo gore preko onoga prevoja. I lijevo na vrh. Znači gore. Imaju čak neki ostaci asfalta, a mi smo svakako stavili tamo auto jer nam je cilj danas da radimo kružnu turu. Tako da ćemo se vratiti s druge strane. A evo ga prevoj gore. Idemo sad malo uz nos, što bi se reklo oštro, što će biti malo intenzivnije za naša koljena, ali vodit ćemo račune. Svako ima svoju stazu, mi smo odlučili da se penjemo malo na divlje. Markaciju smo izgubili, ali prevoj vidimo i hitamo ka njemu, to je najbitnije. Došli smo do prevoja Jezerca, ali se tako zove ovaj prevoj? Jezerca jeste, prevoj Jezerca. Rale, kakav ti je bio put, malo naporno. Trebalo nam je malo uspona da ispenjemo i sad smo na ovaj predivan dio ovdje i vrh nam je maltene blizu. Šta kažeš za ovaj uspon? Pa, bio je malo intenzivniji, ali uz štapove to ide lakše. Tako da relativno smo ga brzo popeli, brže nego što sam mislila da ćemo popeti i sad na ovom prelijepom povjetarcu na prijatnih 12 stepeni odmaramo i onda idemo ka vrhu. Evo ih komovi, odmah tu. Znači to otprilike znamo da je ne otprilike nego tačno granica opštine Podgorica, Kolašin i Andrijevica. Do koljena. Bezobrazni i varljivi proljećni snijeg. Samo ovo. Wow, ljudi, kakav pogled. A pazite ovamo, autoput se vidi. Moračke planine, naravno, Maganik. Kako je dobro, ništa snijega nema do duše. Malo je čudno i evo je da kamena piramida. Tamo nam je Podgorica. Ne znam da li se vidi od ove izmaglice. Eno puta kojim smo došli. Treskavac je jedan od 15 vrhova ili 15 tačno preko 2000 metara u Kučkom masivu, a najviši vrh je Surdup, eno ga preko puta nas. Smiješi nam se tamo pod snijegom je čitav. Plan je, ne vraćamo se istom turom kao što smo rekli, istim putem, nego se spuštamo u Katun, tako? Momonjevo. U Katun, Momonjevo i onda se spuštamo niz grope, takozvane na Bljuštu. Na Bljuštu, kakvi nazivi, znači, najjači nazivi. Ja ovom prilikom želim da pozdravim Sanu. Hvala Sani na kolaču, banana breadu. To je sve što Ivanica treba. Tako je. Sjeverna strana, naravno, više snijega. Pa smo ovdje spori i oprezni. Ali dobro, dobro je. Ako niste sigurni koliko je dubok snijeg, vidite oko stijena. Dovoljno dubok. Ispod tog usjeka dolje je izvor Jezerca koji je najbliži izvor Katunu, Momonjevo. I da li on traje tokom ljeta ili... I tokom ljeta. Nalazimo se iznad Katuna Momonjevo, prtjeli smo snijeg i došli do Katunčića i idemo ka Kiljanima, što je zapravo jedno mjesto gdje se nalaze svojevrsna kamenita spomen obilježja Vukomirima, starom ilirskom plemenu koje je živjelo na ovim prostorima. Tako je. I po predanju, šta se Ivane desilo uopšte sa njima? Valjda su se sami pobijali. I ti Kiljani te Kiljani smo vidjeli i snimili na Mojanu kad smo bili, to je ono kamenje koje viri. Tu valjda oni nisu sahranjeni, nego su tu stradali. Nadamo se da će nam snijeg, jel tako, dozvoliti? Pa trebalo bi dolje već, da. Da je snijeg otopljen u tim krajevima pa da možemo vidjeti. Mislim da je to od snijega gore. Ja rekoh nema snijega, ali imamo još malo snijega do Katuna ipak.
Ana je bila ovdje u svojoj mladosti, jel tako, kao mala? Jest, tako. I jesu li tada ovi katuni bili živi? Da, bilo je puno, prilično puno. Ne baš kao nekad davno, ali bilo A si zapamtila, to je lijepo. Zapamtila. Čak je bilo dovoljno ljudi da se skupi ekipa za fudbal. Aha, to je znak da je bilo dovoljno ljudi. Pa što ovo? Pita Ivana koliko je stabilan, ali... Crnogorski Stonehenge. Crnogorski Stonehenge, da. Rekli ste nam da su vadili mještani vodu iz nekog Jest. dijela, iz ove šupljine ovdje, koliko razumijem. Zapravo, zbog nedostatka pijaće vode za kuvanje i za piće, voda se dobila tako što su se iznosili zapravo komadi velikih snijega do koliba i onda se tu otapali i ta voda se pila. To je bila jedina pijaća voda koju su imali, a da nije 30-40 minuta hoda. I otprilike, negdje tamo se nalazi ta jama koja je sakrivena stijenom od sunca i gdje se snijeg nije topio. Iz perspektive života žena u Crnoj Gori, konkretno kazala si nam da su se žene jedine usuđivale, jeli, spustiti se u tu jamu i izvlačiti taj led. Tako je, koliko mene sjećanje služi, moram da se ogradim. Uglavnom su to radile žene, ne sjećam se rijetko ako je neki muškarac silazio za taj led, pogotovo je moglo biti opasno kad se spusti, kad se taj snijeg, da kažem, pobere, posle mjesec, dva, da se spusti u tu neku jamu, donju jamu, i to su smjeli da urade možda 1 ili 2 žene. I one su izvlačile snijeg za sve ostale. Wow. To je stvarno inspirativna priča. Govori nam o tome zapravo kakvim su životom živjele žene u Katunima i u Crnoj Gori generalno i zapravo koliko su hrabre. Ana nam upravo priča da je ovo bio u stvari centar. Ovo je centar, sad smo ovdje su se okupljali u centru, ovdje je su centar Katuna. I sad smo naručili Deutsche kafu. Naručili smo Deutsche, rale, samo 4 Deutsche. Pa ovo je Podgorica realnost, ali se pije drugo. Za kraj idemo put Kiljana, ali idemo starijim putem. Ovo je bio u stvari jedini put do Katuna i tek 90-ih je izgrađen put koji je ostao gore kolski. Ovo je jedna od najljepših panorama koju sam vidjela na turama do sada. Baš je toliko raznovrsna kombinacija snijega, stijene, zelenila, prirode koja se budi. Katuna, tako je. Baš je fantastična je tura. Eno Kiljana, kako ono izgleda ludo. Ljudi, ovi Kiljani su, ova energija, ne možemo da objasnimo. Morate doći za ovo ipak. Znači, kamenje je postavljeno na taj način da baš nekako simbolično označava to što se desilo, što god da se desilo. Legende kažu prije jedno, više milenijuma, da. Ali pitanje šta se zapravo desilo, ali definitivno je nešto jako značajno. I da ovo kamenje ovako stoji i da ga zub vremena ne uništava, odnosno ne obara. Nevjerojatno, baš. To je zaista simbolično. I osjeća se posebna energija na ovom mjestu i ovo je, ljudi, definitivno za mene lično jedna od najljepših tura na kojima sam bila. Tako je. A tu nam je na dohvat ruke. Treskavac je prelijep. Sa ovom turom kružnom koju smo mi radili, turom, obavezno. Sve vidite, i Katune i poglede na sve ostale vrhove Crne Gore. Dođite ovdje jer mislim da će vam se dopasti. Neka drugačija Podgorica, definitivno. I ide suza za kraj.